Hola, buenas, soy Jarko, volvemos a Dragon Age Inquisition. Recuerdo un poco del anterior capítulo, estamos intentando averiguar qué pasa con los Magos Rebeldes. Estamos en Risco Rojo, que es su feudo principal. Y acabamos de descubrir, pues, que un maestre de Tevinter se ha hecho, digamos, con el control de esta facción de los magos. Vale, cuando nos reunimos con el magistrado, ¿se llama? El maese de Tevinter. Alguien nos pasó una nota como que viniéramos aquí a la capilla y es lo que vamos a hacer. Pero antes voy a darle una habilidad que veo que Barrick me ha subido de nivel. A ver, ya llevaba el veneno. Ay, que se me ha ido esto. A ver, mover rápido al disparar. Voy a darle antes este. Es un hechizo que hace bastante daño. 800. Joder. La verdad es que hace bastante pupa. Vamos allá. Y bueno, ya que estoy, miraré a ver si alguien más tiene habilidades. No, Cassandra le faltará un poquito para subir y solas me parece que también. Bien, vamos a ver qué pasaba aquí. Good. You're finally here. Now help me close this, would you? Una grieta dentro de la propia capilla. Mira, esta es de las que, bueno, no sé exactamente el círculo que hace, pero suele tener penalizadores o algo, así que vamos a mover a solas que se quede. Ah, vale, tengo que poner la vista táctica ahí. A Barrick la pondremos ahí en principio. Sí, Cassandra se irá a por los enemigos que haya. Vale. A ver qué pasa. Nah, son espíritus de estos. Ahí hay otro. Por cierto, el mago este que me está ayudando. Mira, voy a acercarme aquí y... Ah, bueno, ya han tirado una barrera. Están esos afectados. Pues mira, vamos a tirarla aquí y así se lo lleva Cassandra y mi personaje. Ya está, así están todos con barrera. Voy a cargarme a aquel. Hostia, que tengo aquí una cosa detrás. ¿Quién queda? Ah, ya está. Esta grieta va haciendo cosas en el suelo. Fascinating. How does that work exactly? You don't even know, do you? You just wiggle your fingers and boom. Rift closes. Who are you? Ah, getting ahead of myself again, I see. Dorian of House Parvus, most recently of Minrathous. How do you do? Another Tevinter. Be cautious with this one. Suspicious friends you have here. Magister Alexius was once my mentor, so my assistance should be valuable, as I'm sure you can imagine. Puede ser. Vale, Félix es el hijo de Alexios, el maestre, y creo que es el que nos dio la nota para que viniéramos aquí. I was expecting Felix to be here. I'm sure he's on his way. He was to give you the note, then meet us here after ditching his father. Alexius couldn't jump to Felix's side fast enough when he pretended to be faint. Is something wrong with him? He's had some lingering illness for months. Felix is an only child, and Alexius is being a mother hen, most likely.
Are you a Magister? All right, let's say this once. I'm a mage from Tevinter, but not a member of the Magisterium. I know Southerners use the terms interchangeably, but that only makes you sound like barbarians. You're betraying your mentor because... Alexius was my mentor. Meaning he's not any longer, not for some time. Look, you must know there's danger. That should be obvious even without the note. Let's start with Alexius claiming the allegiance of the mage rebels out from under you. As if by magic, yes? Which is exactly right. To reach Redcliffe, before the Inquisition, Alexius distorted time itself. Hostia, qué fuerte. Viajes en el tiempo y todo. He arranged it so he could arrive here just after the Divine died. You catch on quick. That is fascinating if true, and almost certainly dangerous. The rift you closed here. You saw how it twisted time around itself, sped some things up and slowed others down. Soon, there will be more like it, and they'll appear further and further away from Redcliffe. The magic Alexius is using is wildly unstable, and it's unraveling the world. I'd like more proof than magical time control, go with it. I know what I'm talking about. I helped develop this magic. When I was still his apprentice, it was pure theory. Alexius could never get it to work. What I don't understand is why he's doing it, ripping time to shreds just to gain a few hundred lackeys. He didn't do it for them. Took you long enough. Is he getting suspicious? No, but I shouldn't have played the illness card. I thought he'd be fussing over me all day. My father's joined a cult, Tevinter supremacists. They call themselves Venatori. And I can tell you one thing. Whatever he's done for them, he's done it to get to you. Joder. Alexius is your father. Why are you working against him? For the same reason Dorian works against him. I love my father, and I love my country. But this? Cults? Time magic? What he's doing now is madness. For his own sake. You have to stop him. It would also be nice if he didn't rip a hole in time. There's already a hole in the sky. Why would he rearrange time and indenture the Mage Rebellion just to get to me? They're obsessed with you. But I don't know why. Perhaps because you survived the Temple of Sacred Ashes. You can close the rifts. Maybe there's a connection. Or they see you as a threat. If the Venatori are behind those rifts or the breach in the sky, they're even worse than I thought. Do you have any suggestions? You know you're his target. Expecting the trap is the first step in turning it to your advantage. I can't stay in Redcliffe. Alexius doesn't know I'm here, and I want to keep it that way for now. But whenever you're ready to deal with him, I want to be there. I'll be in touch. Oh, and Felix, try not to get yourself killed. There are worse things than dying, Dorian. Bueno, la historia se está poniendo interesante, la verdad. Voy a echar un vistazo por aquí. Mira, una cosilla ahí. Podría ser bueno. Mago guerrero. Tiene buena pinta. Vamos a ver. Hostia, ya te digo. El bastón de dragón solo puede... Ah, no, este sí que lo pueden usar cualquiera. Vamos a ver si le vale a solas. Sí, no es mucho mejor, pero vale. Esto, y quería ver la armadura. Vale, para este tengo que subir a nivel 8. Y mago guerrero... más 9 de voluntad. Ah, solo humano, mierda. No tengo mago humano. Dorian sería un mago humano. Pues bueno, la guardaré. Hostia, qué putada. Los elfos no la pueden usar. ¿Y qué era lo otro que he cogido? Lo otro sería un anillo. Es que se me ha ido de la cabeza totalmente. Ah, sí, amuleto de constitución. Vamos a ver si alguien no tiene amuleto.
pero ya lo tienen todos. Me lo guardaré para algún compañero. Y por cierto, ahora sí que han subido los que me faltaba por subir. A ver, vamos a darle habilidades. Disipar magia es este hechizo de aquí. Ah, mira, para un healer vamos a coger ya el renacimiento, que seguramente la usemos bastante. Así si nos matan alguno en combate lo podremos resucitar. Vale. Y el otro era este. A ver. Sí, esto es para coger el agro de los enemigos. Es una buena habilidad para el tanque y además con este te daría un más 200 de armadura. Está muy bien. Este tampoco estaría mal. En realidad, seguramente todos me valgan. Tal vez la embestida para el tanque sea el que menos. Voy a elegir esta. Y seguramente luego progresemos un poco más en esta rama, que para el tanque puede ser importante. Vale. Estaba explorando. Esto no se puede entrar. Por ahí tampoco, vale. Aquí aún queda algo. Bien, objetos de investigación. Mira, un libro. Voy a ver, ya que estoy aquí. Nada, ¿no? Y ahí tampoco. Vale, pues a ver, ¿dónde vamos ahora? A lo mejor puedo seguir haciendo alguna misión en las tierras interiores antes de progresar en la historia. Hemos conseguido un par de agentes también en Risco Rojo. Es interesante ese aspecto también. Por cierto, hablando de agentes, tal vez debería ir a Refugio, aunque solo sea para poner a trabajar a los... ¿Cómo se llama? A los consejeros. Aquí es que me hacían falta hierbas, por cierto. La curandera que antes estaba aquí en Risco Rojo ya se ha pasado a lo de la encrucijada, al pueblo este de los refugiados. They have torn open time itself. So no, I doubt they truly need a cult as well. Con este ya he hablado yo. I didn't think you'd still be here. Were you really looking to ally with us? Is that so hard to believe? Everyone blames us. The Templars left the Chantry too. That's worse, isn't it? They took an oath. Yet everyone calls it the Mage Rebellion. We're the ones they hate. What choice did we have? Stay and be slaves? Sometimes to achieve the world one desires, one must take regrettable measures. I hope you can do something. Tying ourselves to Tevinter. That can't be the right way to end this. You seem young to be part of this. I'm Lisas. I came into my magic when I was 9 years old. Templars came into the alienage and took me to the Circle. They didn't even let me say goodbye. It's not right. I studied hard. I passed my harrowing. I sing the chant. But I'll be locked up for the rest of my life. You don't approve of the Grand Enchanter's decision? I was there when we voted to leave the Circle. She really seemed to care what we wanted. She was ready to rebel, but she wasn't going to unless it was the will of all mages. It's hard to believe she'd go behind our backs and sell us to the Magisters. How long has Magister Alexius been here? A day or two after. After the Conclave, he arrived. Come to save us from the wrath of the Templars, they said. But this doesn't feel like safety. Take care of yourself. There's something strange going on. I never thought the Grand Enchanter would swear to a Magister. Bueno. A ver, como decía, creo que nos vamos a ir directamente. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Para hacer carreras con los caballos me da un poco de pereza, la verdad. Un astrario por aquí. De momento nos vamos a ir al refugio y pondremos en marcha algunas operaciones. Luego no sé si volveremos aquí.
A ver si nos enteramos de algo más de la historia principal. También, mira, voy a aprovechar para hacer una revisión general de equipo, ahora que puedo ver a todos los personajes. Vale, este es el que llevo. Vamos a ver, primero los magos, vamos a hacerlo por clases. Nada, lleva uno un pelín mejor. Ese también, pues ya está, ¿no? No tengo más magos. Vamos a ver, yo qué sé. Barrick no se le puede cambiar el arma. Bueno, igual podría, pero no le voy a cambiar a Bianca. A ver, algo de arma a 2 manos. Nada, no tenemos nada. Cassandra le cambié la espada, que me voy a guardar esta porque en realidad es bastante buena, pero es que aún encontré otra mejor. Esta estaba en la casa esa que entramos hace poco. Esto fuera. Esa en cambio me la voy a guardar. Creo que es la única que lleva espada de momento. Espada a una mano. Luego Sera, si tuviera dagas, que sí tengo, vale. Perfecto, pues vamos a poner la otra daga. Vale, y esta la vamos a tirar. En cuanto a armas ya está todo. Vamos a mirar armaduras. Barrick es armadura media. Vale, estas ya la hemos visto. Sera puede usar armadura media también. Va, es casi igual. ¿Y qué más? Los magos, por ejemplo. Armadura ligera. Esta es de nivel 8, esta es de nivel 7. Hostia, es bastante mejor. Mira, esta también la puede usar esa. Vale. Bueno, pues de momento se va a tener que esperar. Este como es elfo tampoco la puede usar. A Barrick ya lo hemos visto y nuestra armadura ya es la mejor que podemos llevar ahora mismo. De todas maneras estas no las voy a tirar porque me valen. Me falta la armadura pesada, por ejemplo, de Cassandra. Pues voy a ver si Toro de Hierro tiene una peor. Sí, vale. Ah, solo humano, pues nada. Solo humano y solo tengo eso. Pues nada, vamos a ver los cascos, ya lo último. Sí que tengo un casco que tenía mis dudas. Vamos a tirar este fuera. Y nada, tengo un casco. A ver si todos tienen. Mira, vamos a quitarle este, además es más apropiado. ¿Todos tenéis casco? Sí, pues nada, tiramos este. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Espera, que me han faltado los anillos y todo esto. Penetración de barrera. Esta, por ejemplo, no tiene nada. Pues mira, le vamos a poner el de Constitución. El de Embestida de Toros, que es de, creo que es de arma a 2 manos. Ah, pues aún me faltan bastantes anillos. Y bastantes cosillas, sí. Lo único, que este sí que le va a venir bien. Con este sí que elegiré la Embestida de Toro. Vamos a vender lo que nos sobra. Good day to you. Believes these. Estoy acumulando dinero porque al principio no me gusta ni invertir en comprar armaduras ni cosas. Luego seguramente podamos comprar cosas mejores a mejor precio además. No sé. No suelo comprar hasta que ya avanza un poquito la historia. No sé si intentar avanzar en las historias personales de los personajes, que normalmente te desbloquean cosas. Yes. A ver si tiene algo que contar. Can you tell me more about the Seekers?
The Seekers of Truth were born from the original Inquisition long ago, when it united with the Chantry. Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible, above reproach. How seldom does reality match the ideal? But what are Seekers exactly? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use lyrium, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the Divine. And not even her, truthfully. So the Seekers commanded the Templars? No. The Order didn't assume command until after the rebellion. The Templars have always feared us. When a Seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot. That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist. If someone insists it does, they are the blind ones. You mentioned that Seekers have different abilities than Templars. Entirely. A Templar's abilities come from lyrium and are designed to hunt mages. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful, considering our role. Seekers can gain other gifts, though that depends on the individual. What kind of gifts do you have? I can set the lyrium within a person's blood aflame. Both mages and Templars bend before my will. Some Seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a Seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. A lo mejor en un futuro podemos desarrollar esta habilidad de Cassandra. No estaría mal. Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified, and they led the Templars into a war of righteousness. You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes... Aunque estoy de acuerdo con los magos, no le voy a... Porque está... Bueno, voy a decirle que estoy de acuerdo, aunque es mentira. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. How does someone become a Seeker? Most Seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. Is the vigil some kind of initiation? It is the rite every Seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions, including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words. Un año de ayuno. Madre mía, qué hambre. Me está dando hambre de pensarlo. Was it some kind of magic? I don't fully understand it, to be honest. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. I've no more questions. Bueno, nos hemos enterado de alguna cosilla. Vamos a ver a Cullen. Was there something you needed? Hostia, que le puedo tirar cacho, ¿no? Me parece que algunas de las cosas estas ya las hemos hablado, pero no todas.
Why would Templars break away from the Chantry? The Order believes the Chantry no longer supports their efforts. Not to the extent they should. But the Templars have served the Chantry for ages. And in that time, they've come to take the Order's services for granted. Templars risk their lives against blood magic, demons, abominations, to feel as if those efforts are dismissed. I may disagree with the Order's actions, but I'm here as proof of that. And I sympathize with their frustrations. Is there anything I should know? The Lord Seeker's actions are a mystery, but the Templars will aid us. They cannot sit idle while the breach remains. What do you think of the people you work with? Who do you mean? Ah, es para preguntarle respecto a esto. Vamos a preguntarle por Are you los satisfied soldados. with the Inquisition's forces? Our numbers are small, but they suit our needs for the time being. Some Templars have joined us instead of following the Order. They've proven invaluable in training new recruits. No puedo preguntarle por Toro de Hierro. Vale. I should let you get back to work. Bueno, esto. Vale. A ver si este nos cuenta algo interesante. How's it going? Sí, tengo curiosidad por los I'd like to espías know more estos. about your work with the Ben Hasrath. Ben Hasrath is actually a general term. You've got the secret police who investigate problems inside our territory. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or Reeducadores, make ¿sabes? them disappear. And then you've got the spies. How do the re-educators work? I only know the basics. Wasn't my area. That said, keep a man awake long enough. Ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more fragile than we'd like to believe. You can alter someone's beliefs that easily. One of my friends was a re-educator. He said that every memory is like the page of a book. When you examine a memory, you're turning to that page, and when you're there, the page is laid bare. Write a few notes in the margins of the page, erase a word here and there, and your whole outlook changes. Always felt a little weird reading after that conversation. And you're a spy. Close. I am now, I suppose. But that's not how I started. They sent me to Saharan because they needed someone who could fight and hunt down problems. That whole island was a sack of cats. Incursions from Tevinter, Tal-Vashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me, trying to wrangle the rebels and restore order. You seem like the type who enjoys a good fight. There's a good fight, and there's finding out who put rat poison in the bread and killed a bunch of children. I hunted down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Vince, or the Fog Warriors, or the Tal-Vashath. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the re-educator. O sea, este mismo pasó por los reeducadores. Qué fuerte, tío. You'd heard what the re-educators did to their prisoners. Yes, I had. I wanted them to fix me like they fixed them. The Ben Hasrath ordered me to go to Orlais, ostensibly as a Tal-Vashath, and work undercover. That's how I ended up here. Hostia, también se le puede tirar cacho a un kunari. Sounds like you had a rough life under the Qun. What, 3 meals a day and free sex whenever I need it? I came out here for the challenge, boss. Figured I'd rough it with you savages. Anyway, nice talking with you. Bueno, mira, hemos desbloqueado un mogollón de códice. A ver, Barrick. Si me cuenta alguna historia. Need something? Ah, mira, le podemos preguntar sobre Hawk. I've read your Tale of the Champion, and I have a few questions. That's a pretty common reaction. Go ahead. Ah, ya las hicimos, Carry vale. on. Ah, parece que esté bailando. Need something?
Nada, me parece que ya hemos explorado de momento todo, ¿no? About me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. I got her off a guy in Darktown. Vaya movimiento me lleva. Pries dead fingers off the stock. Who's she named for? I can't tell you. And the reason for that is? Complicated. It's the one story I'll never tell. We just have to leave it at that. Vale. Thanks, Barry. No problem. Pues vamos a ver Sera, que está aquí en la taberna esta. So, this is it, huh? Oh no, it's fine, yeah? It's just, I thought it'd be bigger. Hear that? I meant the stronghold, but it sounded like... Well, it's funny, right? Anyway, stopping wars should earn more sovereigns than this. Need things back to normal for coins to be flowing again. Another reason the Templars and mages need to be sat down. The Templars and the mages. Most people pick a side. Most people are stupid. But where do you stand on the war? In the frigging middle with everyone else. You know what I hear about mages? Nothing, until one goes all demony. Know what I hear about Templars? Nothing, until they take maybe mages. They're too busy to look up where the real questions are. Right. They should know it's a simple job. End all war, stitch the sky. The easy one first, of course. You're daft, yeah? Most people get special, they lose their snark. Can't see how stupid it all is. I think I like you, Lord Herald. Maybe you're a little chosen, yeah? Vamos a tirar la caña, es que esta tía me mola mucho las conversaciones que tiene. I think I'll enjoy having you around, Sarah. I hope you'll feel the same. Not even. Get to work, Herald. I'm gonna go kick someone out of a bed. Ni de coña, vamos. Da igual, me mola probar. At least we've got Inquisition troops out at Redcliffe now, giving those people some... Esto, aquí he entrado yo. Ah, es lo mismo, vale. Hostia, qué roto me ha dejado, Normalmente te dan un poco de vidilla, pero esta me ha dejado seco. A ver, ¿tengo algo para hacer? ¿No? Can I help you with something? No, era por si tenía alguna misión de esta de requerimientos. Vamos a hablar con Leliana. ¿No está? ¿No está? Qué raro. Aquí tenemos a Vivian. Vamos a ver. You've never been to a circle, as far as I can tell, yet you're remarkably skilled. Were you self-taught? Somos dalisianos. The Dalish have their own traditions, you know. The circle isn't the only authority on magic. I have heard about the traditions of magic among the Dalish keepers, but it's all third-hand. In my own experience, nothing is more deadly to a young mage than a lack of knowledge, which makes the current state of things precarious. What do you imagine will happen if the circles are not restored? Do you foresee the Dalish taking us all under their wing? Esta maga es bastante peculiar porque es de las únicas que quiere que restaure los círculos, así que me tengo que andar con mucho ojo con lo que digo. Los rebeldes son apóstatas. Vale, voy a dar algo más neutro. The war benefits no one. It must end. Vale, pues he and acertado. order must be restored. If only the rebels saw things so clearly. Justinia's death has shattered the balance of power in Thedas. If it is not restored quickly, countless lives will be lost. Mages, Templars, innocent people of all kinds now look to the Inquisition to decide their fate. I'll try not to let them down. Failure is a luxury we cannot afford, my dear. For almost 1,000 years, the world believed it was in the hands of the Maker. And now many believe you are the agent of his will.
Whatever the truth is, that belief gives you power. Nobody should claim to know the will of the Maker. Not me, and not the Chantry. Perhaps nobody should. But if no one leads the way, many will be left behind in darkness. I've stolen enough of your time, my dear. Don't let me keep you. Vale, voy a entregar los objetos estos de investigación. Está aquí. Además te da eso, influencia, experiencia. Vamos a echarle un vistazo. No sé si esto lo he enseñado ya. Por ejemplo, no sé si ya tendremos alguna ventaja con alguien. Cuando te sale una ventaja, a ver, creo que sale aquí. Es posible que aún no tenga ninguna, ¿no? Ah, mira, investigado, daño a demonios aumentado. Según vas trayendo cosas de estas cosas que recogemos cuando matamos enemigos, esto que estamos entregando aquí, pues les vas haciendo más daño, en fin, o recibes, por ejemplo, menos de ellos. Vamos a la sala del consejo, que creo que ahí continuaremos con la misión principal. Esta, ventajas de rango. ¿Llegamos a coger alguna de aquí? Conocimiento de los bajos fondos. Vale, ya recuerdo. Sí, porque aparte estuvimos recibiendo más puntuación por cada entrada del códex, que me vino muy bien en Balrollo. Vamos a ver, pues elegí esta, que aparte son conocimientos de los bajos fondos. Podría aumentar un 5% la experiencia por matar en sí. Vamos a echar un vistazo. De nuevo, más 50% de puntos por códex. Y aparte, estudio de la magia, que me daría nuevas opciones de diálogo. Hierbas adicionales en cada cosecha. Hoy por hoy no tengo tanta necesidad. Pues esto podría ser bueno. Estaría mal. Herbolarios aprendices. Colección de hierbas de grado 1. No sé, aún no tengo muy claro eso. Vamos a ver. Vale, esto es para la nobleza. Para saber cosas sobre la nobleza. Tema de descuentos en comercios y materias primas raras y valiosas. Bueno, puede estar bien. A ver qué más queda aquí. Más sobre el códice y la historia. Sastrería. Más objetos. Bueno, para más adelante seguramente lo haga. Y más pociones también. Entonces yo creo que por ahora vamos a seguir con el aspecto militar. Más 5% por cada enemigo matado. Puede ir bien. Luego tiraremos por otras cosas. A ver, tengo informes. Primero vamos a ver los informes. Vale, más influencia. En este caso oro. Y esta misión sigue. Voy a ver si la completamos. Hostia, 3 horas, nada menos. Es ponernos del lado de uno o de otro. Realmente no sé. Esta le va a costar 3 horas. Esto es por los agentes que hemos ido consiguiendo. Puede que los 2 que hemos conseguido fueran de Leliana. Por eso a ella le cuesta 3 horas y al resto 3 horas 48. Vamos a poner aquí a Leliana. Y vamos a ver... Oye, espera. El venado rojo. Esto es otra montura que tengo por la edición coleccionista. No, la edición esta digital deluxe. Además se hace en el momento. Bien, aquí tengo otro informe. Amuleto de vida. Vale. Aún puedo investigar más.
momento quiero ver qué más cosillas podría hacer. Uy, pues ya quedan pocas misiones. Venga, va, voy a mandar a este porque veo que Cullen no puede ir ahí. Let us begin. Pues volvamos a Orlé. Esta nos la consigue Jenny la Roja, o sea, Sera. Vale. To work? Bien, y aquí se nos ha desbloqueado ya parte de la historia principal. O sea, podríamos... Campeones de los justos. Esto es para optar por los templarios. Y hará imposible cooperar con los magos. Yo en realidad, desde el principio lo he dicho, a mí es que me suele gustar más los magos. Esto sería para negociar. Y por cierto, hay que recordar que probablemente sea una trampa, pero el hecho de que hayamos investigado ya por esta parte, pues igual puede ser una ventaja. Pero también es verdad que, bueno, llevamos ya bastantes minutos y antes de seguir con la historia principal, creo que lo vamos a dejar aquí. Voy a echar un vistazo simplemente al amuleto este de vida. Tengo curiosidad, esto que me han dado. Amuleto de vida, más 50 curación límite. O sea, es un amuleto de curación de un solo uso que cuando te van a matar te cura, pero se rompe. Puede ser bueno para algún boss. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguimos en el siguiente vídeo. Un saludo.